Jangan lupa tekan tombol subscribe. Wih, ada apa itu teman-teman? Kakak melihat ada hadiah. Ayo kita ambil. Wah, ada baby shark teman-teman. Baby shark doo-doo-doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo-doo-doo, baby shark. Pim, pim, pam. Wih, lihat teman-teman, ada ikan pari, keren. Super duper bagaimana? Super duper bunda, hey! Red balloon, where are you? Here I am, how do you do? Pim, pam. Lihat, kakak dapat apa teman-teman? Ada anjing laut teman-teman. Anjing laut tak ada daun telinga. Sirip depannya pendek. Dia berenang dengan menggerakkan sirip belakangnya. Darat, dia berjalan seperti ulat dengan memakai sirip depan perutnya. Betul-betul. Widih. Ada mobil teman-teman. Mobilnya untuk apa ini teman-teman? Wah. Wih, bebeknya mengeluarkan air teman-teman. Wah, keren sekali. Kira-kira untuk apa ya ini teman-teman? Wah, keren. Mobilnya sudah ada airnya teman-teman. Wah. Banyak sekali balonnya teman-teman. Ayo bantu kakak mengumpulkan hadiah-hadiah yang ada di dalam balon teman-teman. Dengan pedang ini, wush. Wah, keren teman-teman. Wah, banyak sekali teman-teman balonnya teman-teman. Ayo bantu kakak teman-teman. Ada warna hijau, warna kuning, warna pink lagi, warna biru, warna ungu teman-teman. Wah, keren. Ada warna jingga, warna merah, warna jingga lagi teman-teman, warna hijau, dan warna putih. Keren banyak sekali teman-teman balon hadiahnya. Ayo kita pecahkan ya teman-teman. Yang mana dulu nih teman-teman kita pecahkan? Warna kuning, warna pink, mana ya teman-teman? Ayo bantu kakak. Baiklah, kalau begitu warna hijau saja ya teman-teman. Wush. Ayo bernyanyi bersama kakak. Green balloon, where are you? Here I am, how do you do? Ayo kita keluarkan magicnya. Pim, pam. Wih, ada apa itu teman-teman? Kakak melihat ada hadiah. Ayo kita ambil. Wah, ada baby shark teman-teman. Baby shark doo-doo-doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo-doo-doo, baby shark doo-doo-doo-doo-doo, baby shark. Wih, keren teman-teman. Ada baby shark. Ayo kita cari di balon selanjutnya teman-teman. Kita cari lagi balon hadiahnya. Ayo kita pecahkan yang warna orange teman-teman. Balon polka dot. Ayo kita nyanyi. Orange balloon, where are you? Here I am, how do you do? Pim, pam. Bolanya sampai berhamburan teman-teman. Kita lihat hadiahnya ya teman-teman. Mommy shark doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark. Ini mamanya baby shark teman-teman. Keren, bisa bunyi teman-teman. Wah, keren. Ayo kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada hadiah apa lagi di balon-balon ini teman-teman? Ayo bantu kakak memecahkan balon hadiah. Wah. Warna apa lagi teman-teman? Warna biru. Blue balloon, where are you? Here I am, how do you do? Dengan kekuatan pedang sakti, ayo kita pecahkan. Wadidaw, ada apa itu teman-teman? Kakak melihat hadiah yang sangat kecil. Ayo kita ambil. Wah, ada paus teman-teman. Keren. Semuanya duduklah dengan tenang.
ikan pausnya berwarna biru teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam mobil. Ini dia hadiah yang sudah terkumpulkan. Ada Mommy Shark teman-teman, ada Baby Shark, ada juga ikan paus teman-teman. Keren. Sekarang kita cari hadiah di balon berikutnya teman-teman. Ada warna pink nih. Ayo kita pecahin yang warna pink. Yang mana ya teman-teman? Yang ini aja ya. Pink balon, where are you? Here I am, how do you? Tidak, tidak, sudah pecah teman-teman. Wih, ada paus lagi ternyata teman-teman. Ini ikan paus lagi teman-teman. Keren, pausnya ada 2 teman-teman. Wah, sudah ada 4 hadiah teman-teman. Ayo bantu kakak mencari hadiah selanjutnya teman-teman. Sekarang balon warna putih ya teman-teman. Ayo kita nyanyi teman-teman. White balloon, where are you? Here I am, how do you do? Wah, ada Grandpa Shark teman-teman, berwarna hijau. Keren. Grandpa Shark do 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 do. Grandpa Shark do 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 do. Grandpa Shark do 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 do. Grandpa Shark. Kakeknya hiu lucu ya teman-teman, berwarna hijau. Warnanya cerah sekali. Ayo kita cari hadiah di balon selanjutnya teman-teman. Sekarang balon warna apa teman-teman? Ayo warna apa ayo? Kita pecahin yang warna kuning. Yellow balloon, where are you? Here I am, how do you do? Wih, lihat teman-teman, ada Daddy Shark-nya di sini teman-teman. Wah, Daddy Shark do 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 do. Daddy Shark do 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 do. Daddy Shark do 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 do. Daddy Shark. Daddy Shark du. Wah, keren banget teman-teman. Sudah banyak mainannya teman-teman. Ayo kita cari lagi. Warna apa lagi teman-teman? Warna hijau. Green balloon, where are you? Here I am, how do you do? Wih, lihat teman-teman, ada ikan pari. Keren. Super duper pari mana, super duper bunda, hey! Ayo kita masukkan ikan parinya teman-teman. Wah, selanjutnya warna apa lagi teman-teman? Ayo bantu kakak teman-teman. Tinggal 4 balon lagi nih teman-teman. Warna apa nih? Ayo warna apa ayo? Lihat teman-teman, hadiahnya sudah banyak. Kita kumpulkan lagi agar lebih banyak lagi. Warna merah ya teman-teman. Red balloon, where are you? Here I am, how do you do? Lihat, kakak dapat apa teman-teman? Ada anjing laut teman-teman. Anjing laut tak ada daun telinga. Sirip depannya pendek. Dia berenang dengan menggerakkan sirip belakangnya. Alright, dia berjalan seperti ulat dengan memakai sirip depan perutnya. Betul? Betul. Ini anjing laut teman-teman. Anjing lautnya berwarna pink. Lihat teman-teman, sudah banyak sekali mainan kita. Ayo kumpulkan lagi teman-teman. Tinggal sisa 3 balon lagi. Ayo bantu kakak teman-teman. Warna orange ya teman-teman. Orange balloon, where are you? Here I am, how do you do? Waduh, apa ini teman-teman? Wah, apa ini teman-teman? Wah, ternyata dia terlepas teman-teman. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Wah, ternyata ini lumba-lumba teman-teman. Wah, dia lepas teman-teman. Maaf ya teman-teman, sepertinya kakak terlalu keras menggunakan pedang saktinya. Lumba-lumba ceria, la 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 la. Lumba-lumba ramah, la 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 la. Ayo kita masukkan lumba-lumbanya ke dalam mobil. Sekarang sisa 2 balon lagi teman-teman. Ayo bantu kakak teman-teman. Sekarang giliran warna pink polka dot. Pink polka dot atau ungu polka dot? Pink aja lah ya teman-teman. Pink aja lah. Ayo pink aja. Dengan kekuatan pedang super, ayo bantu kakak memecahkan balon pink polka dot teman-teman. 1, 2, 3. Wah,
baby shark warna ungu teman-teman. Wah, Let's go hunting, do-do-do-do-do. Let's go hunting, do-do-do-do-do. Let's go hunting, do-do-do-do-do. Let's go hunt. kalau warna ungunya apa ya teman-teman? Kakak nggak tahu nih warna ungu apa. Kok baby shark kan warna kuning. Lalu itu apa ya teman-teman? Ah, sudahlah teman-teman. Yang penting mainan kita sudah banyak. Ayo kita ke balon terakhir teman-teman. Tinggal balon warna ungu teman-teman. Warna ungu polkadot. Purple balloon, where are you? Here I am, how do you do? Pim, pim, pow. Kita lihat hadiah terakhir teman-teman. Ada kura-kura. Wah, kura-kuranya lucu teman-teman. Ayo, kita masukkan kura-kuranya. Wih, wadidaw, sudah habis teman-teman. Terima kasih teman-teman telah membantu kakak. Mainan kita sudah terkumpul semua. Wah, banyak sekali teman-teman. Lihat teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini semua mainan yang kita kumpulkan. Terima kasih teman-teman sudah membantu kakak. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Bye-bye.